بسم الله الرحمن الرحيم مجور ساميه وكاي S9 plus ibateringi na mro haku ridiwa zakarjakara izima ya vumwa mbavi alafu izimiha yabo kairiri tijitabishe ridi tena rirumia tena tujordi izia na bunga sina rongo muhimu na zidakika ngizo nchashi aizo bismillah nga mjora mbia ikanga mwishi yao ya sauti ikange jao rendeleye ne darasa abanga rumia telefoni ndo aji nga mrumio ye Hawaii yo rumia wabasa yabonga mjona mbia eke sauti nge jao au ni heze volume ekaye image nge jao eke image nge jao ekanga mmonao ili nendeleye refanye darasa ili rizie ye S9 yivumwe itujordi tena izia aizo ya wabasa ngani muzisoni watukufu ngamjona mbia uka ngenda onro abanga rumia we telefoni ndo aji ya Hawaii inga mwishi yao sautinge jawondo imajinge jawondo imana ila iparia haku alafungiwe na pisansi haku izimiha yabampa karimidze iwowe na wonge jorenga wakati mwinji na zidaki ikangizo nchashi watukufu kartutsa hari letse wakati au rilate wakati yabonye ni mjona mbia mutana mbio kawi c'est bon image kange jao c'est bon ekanga mwishi yao nyonsi pia c'est bon ili rendeleye retimizi darasa watukufu ya baba sana romie telefoni ndwaji be shots ndaila S9 sharomie ino ambao Hawaii ili rendelene darasa retijolata wakati mwinji watukufu ngabotsola mbokana kartu onandro olambari kartu onandro ntujua kanda ya yeche zahe owasaya wamba c'est bon owenjo wamba c'est bon alhamdulillah owando wamba c'est bon olamba na rendeleye ngabotsola wamba c'est bon mndu mzima basi ndo namona olamba je ne vois rien olamba katsuona hata ntujua kanda ya yeche ntujua olamba winge jao olamba nge jao te aizo yawe utsuona besena deconnecte arditsena ya connecte auka owenji wamba ukana olambo kana wi rien à dire olamba ngenda mashallah olamba wi c'est bon ngwaona olamba 5 sur 5 aizo na rendele abonga rujendele abasa watukufu ritilati wakati yabonru wa ili basi ndaona waona vala wamba ukana kwatsu uona wandu waili ndo wamba ukana kwatsu uona sho wadunga pia wamba sebo lamba ukana wi ça marche très bien ngenda ondondondo aizo yabona rendele darasa ba wenji walamba kana sebo mashallah simanya sibala ani muhlida ambokana sebo walamba ça marche abo ngendao yabo ngendao mashallah walamba kana ngenda ondro image ngeroha ondro ngarishi yao mashallah yabo basa na rendele darasa watukufu ritilate wakati risarti mizile bakia la mwando rakaukaribisa omwezi mtukufu wa Ramadhani rakaheleza tena enamna mtume sallallahu alaihi wasallam yaonesi wa mashaka na mabaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamhifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakaumhifadhi omahala razia do mahale kao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habeshe ya mtume ze aya hakaumwambia wadduha wallayli idha saja wakati wandu wakahumdia mbabala hadi wazilwa ni Mungu bala Mungu muhela usiu bala ila adhabu Mungu yamninka demana tojilwa nedaika Jibril Mwenyezi Mungu hambeshe ya sura mwambia wadduha wallayli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala Mwenyezi Mungu akahambia mtume ukana Mungu kaja uhela usiu Mungu kaja uhela ya usiu na usiu nawe Mungu kaja unika Mungu kaja hudiwaza Mwenyezi Mungu ngeradhi nawe ze sura hizo rimwambia nukana rangundo wakati mndu ya joandisa wadduha usiha ze sura hizo haini samri ya juzi soma mndu natendeze yambe Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd bismillahir rahmanir rahim nge usome yesura à partir de wadduha jusqu'à kul a'udhu bi rabbin nas. Quand tu liras une sourate à partir de wadduha jusqu'à kul rabbin nas, avant de lire tu commences Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd bismillahir rahmanir rahim. Iyo suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya furaha na uzade voyaerewa ya Qur'ani voyajubisizi wazila aya wala makafiru wakahumteshia babala halaniwa bala Mungu mdiwaza bala ila adhabu Mwenyezi Mungu akaujaonese tena akaubashia mtume harda mwambia tena ukana wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Mwenyezi Mungu ngujohunika taukeradhi Mwenyezi Mungu ngujohunika ukeradhi bo mtume alam yajidika yatiman faawa ikarja
haja huparisa waka mwana yatima rahurenga rahulela hufiwa ni mbabahaho rawe jazalwa mzadzahaho haja hafu ulo moto mtiti mtuma uno suwatabu mtuma uno tabu mbabahe hafu nabo mtumenge hombani mzadza mtume aja hafu mtumenge na siza mahasita mtume hauno mzadza hewo ya fao jau hamuono mtume mwanahe ya fao abo mzadza he ya fao mzadza mtume abalia mtume huenda yaonele kaburi la mbabahe ende yalizuru yaliwone basi atajo liwona ngwareje hiyo wakana mndu mzadze yabo yadamba Abdurrahman wadungana huwasilo nziani ngwanzo wareje imaka mzadza mtume haremwane mauti mzadza mtume kansi mtume ngena siza mahasita ngwangalo mzadza he hifajao mzadza mtume hambia mtume kalima dzima hamwambia uka yabni ya Muhammad kun rajula lile kalima mzadza mtume amwambia ya Muhammad kun rajula ya Muhammad kaya shujaa kamwanamme shujaa kana rohonku ne makafa ne mabaya kana rohonku yondile kalima mzadza mtume ambia mtume bo mzadza mtume yafao yalona siza na bala mbaba mtume sahafu railira mtume ijazalo mtume nge yabo wangalo mzadza hebo yafao mzadza mtume hazingare mnamwana mtitula hamwambia ya Muhammad kun rajula kamwanamme kun rajula kamruwa rohonku kun rajula kamruwa rohonku ndondondro kamsubirifu kamwanadamu ushinda usubiria ne makafa subiria ne zetabu subiria nizo ujouona kun rajula mtume hangala mzadzahe roho yimlawa hafu bala mzadza mtume sallama mtume hala mzadza mtume hafu yamzadza wala Abdurrahman habali ya mtume mzadza mtume rajafa hamwambioka ngamjoka ufabaha ikasati fuban bali mna mwana hangoi umbeshe mbaya hahe Abdul Muttalib yende amwangalie mzadza wala habali mtume mna mwana wabesha mbaya mtume Abdul Muttalib henda mrengandi somlela yamwangalia banda ya 2 ans Abdul Muttalib yarenge dhamana kaulela mtume banda ya 2 ans mtume ho wasiliwita Abdul Muttalib hafuten la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wala renge dhamana ya lele mtume Abdul Muttalib hafariki tena hafu la hawla wala quwwata illa billah izadunga botena za jirindini haja harengwa mna mwana yatima beshe wa Halimatu Saadia henda kai ho hamsi washabu hamsi wakati akamoto avayabo mbabi habe ho yihwenda hamsi wana harejezo mzadza he Amina ya Jafa banda abo Amina hafu haniki Abdul Muttalib amlele Abdul Muttalib hafu mjomba mwanyambabaye hamrenge oyi Abu Talib hamrenge ya lele mtume Abu Talib mtume hauno makafa hauno mabaya mtume hasubiria aizonga mjoni samihiri njio harimwe darasa bazi dakika sazende zinje katwanza rumi wakati mwinji na njio harimwe darasa ngambehoze salamu banda ye parti ya mwando ila ye video ya mwando ila risarive haze salamu ohahed imjeni wa Mungu Ramadhan mtukufu rimlahiki rikarbiso mwezi mtukufu Ramadhan abasani ngarbe haze salamu hamtume ukarsarinja mwezi mtukufu Ramadhani mtume Muhammad sallama ngarobesha haze salamu mahalauli yobo mtume ukangasarma furaha sari gabilo mwezi mtume wa Ramadhani sari njia mwezi wa Ramadhani mwezi wa Ramadhani wala mjeni wa Mungu sarjilia ngarubesha waze salamu mtume ni mahala uliyo ya Rasulullah suhanza ya Rasulullah yani mahala uliyo ngarubesha waze salamu hurambia ukana haina ujobesha salamu ngojo zijua ngojo ambiwa wende warambia zokana haina ujo huswalia ngojo zijua ngojo ishia wende warambia zoka haini mahala mrajoka hauvumbua haubesha salam ngazjo huwaswili tena ngojo ambiwa ka fulani ndia ziveha tena ngojo ambiwa ka fulani ngure salamu fulani hauswalia fulani haubesha wende warambia zo aizo haini mahala uliobo mtume haina neema uliobo mtume haina daraja uliobo mtume haina mahala haneema uliobo mtume ngarubesha waze salamu kai Ramadhani sayrijilia wala mjeni hasarijilia salamun alayka ya Rasulullah salamun alayka ya Rasulullah salamun alayka fil awwalin salamun alayka fil akhirin سلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سلام عليك يا رسول الله سلام عليك زي سلام زمغنا زهنده إلى شيدادي شاهز نيورا زلو mbinguni haina nyora ilo mbinguni ya Allah hurenga shayidadi shaheze nyora yani monta de monta ya heze nyora pia zilo mbinguni so zijaili ya monta yoike salamun amanu zibeshe mtume Muhammad sallam salamun alayka fil mala'i al-a'la salamun zuhende
kilele harimwaze daraja za juu. Salamun alaika adada an-nujum wa adada zabadul bahr, ye idadi ya hema luja wana tenye wa maji wa roha warime bahari ye maluja ala lo barini wana maji we wala wakukaya sorenga idadi ya he maji ala pia bo Mwenyezi Mungu ifanye salamu na amani uziveshe mtume sallam. Salamun alaika adada rimal, ya Allahu renga sheidadi ne sheisabu shahowa na kafu do wanantuda wa mtsanga, wanantuda wa mtsanga, wanantuda wa mtsanga, wanantuda wa mtsanga waliyo ogharimwa ya arudhu walo gharimwa le kaf tsoijaile ke salamu pia uzibeshe ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Salamun alayka salla alayka Allahu adada man salla alayka wa adada man lam yusalli alayka. Ze salamu Mungu za Mungu nazwendele sheisabu shahowa ndo uswalia pia bo mtume Mwenyezi Mungu naziduble ya zitriple ya zimilionize ya triple ya zimiliarnize ya zijaili ya salamu tena hwerebo mtume. Salamun alaika, Mwenyezi Mungu na wandu watuhu swali ya mtume, wandu walo duniani rowabira rowajao rowaliyo watuhu swali ya mtume. Mwenyezi Mungu na rangesha isabu na idadi ya nemonta ya ho wandu wao pia ya triple wandu wao pia ya triple ya milionize ya miliarlize ya biliarnize sheisabu isho pia ya ijaili yake swalana salamu ya hubeshe yezobu mtume sallallahu alayka ya Rasulullah. Ngaruhanza bu mtume Muhammad suhanza bu mtume sallallahu alayka ya Rasulullah sallallahu alayka ya Rasulullah sallallahu alayka ya Rasulullah. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد وتكفوا غردونجي وهرموا دراسة بسين randiso ye darasa watsinaukana renge wakati mwinji watsinaukana rilata wakati mwinji ngarinji yao directi oharimwa ye darasa ili releze zenongo sita banga sana dakika nchashi ramba ngaranzao rezie wakati tsunga ujao zidakika sazibaki nchashi sarenge nusu ya wakati usau rumia zindoji hapa saino kartuanza relete ngarjurenga 30 minutes au 25 minutes. On va prendre 25 minutes au 30 minutes basi bakar tuanza relete haku dezenrongo sita mwanadamu yabidi yazijue harimwa omwezi mtukufu wa Ramadhan. Zenongo sita hizo zinu ndezabalia omwezi wa Ramadan. Zenongo sita zinu les 6 choses très importantes de Ramadan, les 6 choses que Ramadan il a mené pour nous. Dezenongo Mwenyezi Mungu yazininka omwezi wa Ramadan ya rereyezo aizo na rekepre rezishie bwatukufu haina mria donote haina mria ishilie haina mriangalie amuono ngaenda wandongo wadungao batsono mrumzabala yabe ha komanteri ukana yeye katsuona tsono mrubala yabe ha komanteri ukakatsuona abonda ya yeche na to deconnect yarditsena ya connect ba wandu ngwaonao ngamuono wandu wenji ngwabe hauze commentaries emunga zibirao njaona wandu ambao kwatuishia kwatuona mrumzima yodo namona balaba yamba katsuona yabona to deconnect yarditsena yadunge ngarandi sawo zendongo bwatukufu na reprogram. Bismillahir rahmanir rahim. Rahane janji harmazanongo sita tena na mkera towe Fatiha ya haja bainu de masihu ya mwando ya Ramadhani na mkeradhi bahaina masihu ya Ramadhani ya hija na mnisamihi bahaina masihu ya Ramadhani boka malaika wadotangaza wehamba endo vie wanzo ya samihilo madhambi ya samihilo endo vie wanzo ya ulona haja na bezani nkiwa endo vie wanzo ya nikiwa jao endo vie wanzo ya tubia samihilo endo vie ulona malaika udo tangaza tiba Mwenyezi Mungu ba heutangaza hatangazie zumbe zahe endo vie wanzo ni msamihi endo vie wanzo ni mnikeze haja zahe endo vie ulona tabu wanzo ni mtoleze tabu endo vie wanzo aizo endo vie wanzo jao aizo ngabo yambokana le jingilo hambwani yabonga rehezao leji. Bismillah. Ngambokana le jingilo hambwani aya sareheza leji abasa watukufu sareheza leji tena abasa ngamjona mbia tsiheza leji tena ngamjona mbia ukana tsiheza leji tsiheza leji watukufu banga ngambokana rile jingilo hambwani. Bismillah. Yeza vira mkahishia ubala kamjahishia tsiheza leji tena. Bismillah. Haya eya wojete namnambia rjonjia hadisi satsiheze volume shabongo shwenga jori tabisha ekatsiheze volume zemeshazanu ngazodo sone ngajori kabisha ngajori tabisha woshi aboze message zanu ngazodo sone hakutse nekatseza leji haku ze message zahanyu ngazodo sone aizo demana bokoke tsubidiri heze haku sinoze message zahanyu ngazodo sone zirditse na zetabisha wandu lamba leso faible. Bismillah.
aya olamba yesongi yo hambwani olamba yesongi yo hambwani le jingilo hambwani olamba yesongi yo hambwani. Le son est trop bas, le son est trop bas. Yesongi yo hambwani, yesongi yo hambwani. Aïe. Bismillahirrahmanirrahim. Olamba rikishia, olamba le c'est bon, le son yo hambwani kwa tushia. Aïe bismillah. Yena randisi tena. Abunga rezia video tena randisi. Abu bismillah ngarabiru mie edge. Aïe. Yabona rezia di tena riru mie ila S. Mwamba le son yo hambwani ntujua haugi yo haju. Bismillah. Besezela na kamba kamja kaishi awekazela na kamba kamja kaishia olamba ukana izokoli yesongo yo hambwani izokoli onatan olamba ici c'est bon nsujua olamba rekaushia eba neza vira kamja kaishia auje eka kamja kaishia na mwambe iliri towe video iliri ziye video randi senroji olamba ndeso bismillah tiheze volume pia basa ikande volume tiheza pia abasanga mjona bia nendeleza ndongo sita au nizie video rirenge ila irenge esino mfuri rumietse na bas renge esino mfuri yandise ya nyumeni auje bismillah son est bien alhamdulillah walamba nongio hambwani walamba c'est bon ay ibano mtolewe hadisi walamba ngio hambwani ay ibano refanyia jitsen walamba sembo walamba ordinateur ngamjini ulamba rishia pia zo kahamba ulamba image kartuona ashe ya baba hanga mwanzo mritine balbala ulamba samarsh bien ulamba ashe risivulikia ulamba risikia ai iba za kamba baka mjaka hishia uje bwa tukufu iza kamba banu pia kamjaka hishia uje namrambie rishie bwa tukufu basi dakika ngazendao wakatungo isao namrambie rikahishia mkahisheza kamba kamjaka hishia naam. Bismillah ya warendeleza ndongo sita ngamonao ngamushia aureditse na riziye rendele ulambo kana ngarishiao no wahe na waheze volume ha ulamba na waheze volume na rendele bismillah yabo ketubidiriziye darasa ulamba na rendele ketubidiriziye randi senroji yabo hena utushia na heze volume ha he ulambo kana on entendu mais très bas hay ulamba hamba bingarisho hamba bitena ulamba no ngamushiondo ulamba continue le darasa ay madibani nyanyi wanye mtsungo hamba ukana kamtushia uruditsa mamba continue le darasa mrudi mambo kana tijije ayu tout est bon bismillah inarendelea ulamba tsena ngasi hambwani ashi ingaritoka ukanda ubitse nabo watukufu ashi awanga mwanzo mri abo bantu jonga mwanzo ndini wala continue wala endelea wala tijije wala mbaje wala rishia wala kartuishia iya burekeda hubibu watukufu wala ngarishia wala kartuishia endelea bofundi darasa bismillah endelea wala mbaya bismillah narinjie ogharimwa zenrongo sita bo watukufu zabalia umwezi mtukufu wa Ramadhani ya baba sakar na ujua rdiri kupe video rdira ndi siasa tena bo wakati nguo mshashi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ramadhani balia ndongo sita ya mwando Qur'an ya mwando bwatukufu Qur'an ya mwando Qur'an yemba hindu ya mwando ya baliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani mba hindu ya mbwa Qur'an de Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo gharimwa ya Qur'an شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان yemana nyasi wala dinani ambaka tuona zima udeconnecte urudu connecte shele utujortar mwa mbotayaji bo wandu waonawe darasa ngendawe video ngero ha wandu wanzio kana ngwa onawe na ngo turejeza message ambako tuona zime telefone yako udeconnecte urudu tena uconnecte utujorudi tena huwa ambako tuona tena mkanabara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imba hindu ya mwando ya ininka omwezi wa Ramadhani ya ribelilie nde Qur'an. Mwenyezi Mungu ngurambiyo ukana shahru Ramadhan umwezi wa Ramadhani shahru Ramadhan umwezi wa Ramadhani shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran umwezi mtukufu wa Ramadhani kawondo wadzubisiwa ye Qur'an undo mwezi Mwenyezi Mungu ya dzubisa ye Qur'an umsohafu risomao
ye Qur'ani risoma ho salani ye Qur'ani risoma ho monziani ye Qur'ani yakaujereleze riswali ye Qur'ani ireleza zetumu ye Qur'ani ireleza za ibada ye Qur'ani ireleza za ndongo rifanya pia Mwenyezi Mungu hakahivera omwezi wa Ramadhan yembendu ya mwando buwa tukufu omwezi mtukufu wa Ramadhan ubalia yetumu njema ya Ramadhan ubalia ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ya rereye ye mirongo ya Mungu ibaliwa no mwezi wa Ramadhan yonde ya mwando wo mwezi wa Ramadhani na mru fungo tumure ulo mwade utufunga na ishienro ya ukana omwezi wa Ramadhani ubalia ye Qur'ani Mwenyezi Mungu ngurambiye ukana shahru Ramadan omwezi wa Ramadhan alladhi unzila fihi alquran omwezi kawa ndo Mwenyezi Mungu yakauzubisa ye Qur'an hudan linnasi yokawo mwezi unungu wokofu wa wanadamu ya Qur'ani nutsena ijeke wokofu hosoni mo wanadamu hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan aizo omwezi mtukufunu embendo ya mwando Mwenyezi Mungu yaunika yaribelilie nde Qur'ani Mwenyezi Mungu hatsunguo mwezi unu hadzubisa ya Qur'ani ha aizo unu mwezi wa Qur'ani yabonga nzawo lewe yune masiku ya leo yani mndu yandise omwe mndu yasome juzo nzima na mbavi na paji nzima omwe mndu yasome juzo nzima na paji nzima haukeka ngonzo usome juzo nzima bahi yabo kuna ushinda utimizie Qur'an mwezi watu na abonga nzao mndu yatimize Qur'an pia mwezi watu mndu yakhatimishe raha yidie jaji aizo omwe yabonga nzo mrandise rangulewe masiku ya leo omwe mrandise leo garandiso leo ketsi proje deja ngasi mwezi watu deja sarinjia harimwe tu deja sarinjia mwezi watu aizo mrungu andiso rangulewo mndu yandise rangulewe masiku ya leo ramndu ye jalala mndu yasome juzo ya kamile kaushindi juzo mbili kujashinda juzo nzima wa nusu enjuzo emwatie ekakujashinda wasoma juzo wa nusu tosoma juzo nzima na paji nzima ili ujo wahutimizi omsohafu rahai Ramadhani yejesa iyo ndembendo ya mwando rabaliliwa no mwezi wa Ramadhani Imamu Shafi'i ya Imamu ujulu arimjuwao kasudunge madhhabia hahe Imamu Shafi'i haina mwezi wa tumu haina mwezi wa Ramadhani ye hamba ukaundo mwezi ya Qur'ani ya juba undo mwezi wa he Qur'ani basi Imamu Shafi'i ye usoma ye Qur'ani 60 fois ye ukhatimisha ye Qur'ani 60 fois 60 fois subhanallahi alazim ye usoma ye Qur'ani mara 60 mkado mengo mirandaru za kamili harimwa 30 jours harimwa 30 jours ye usome Qur'ani kado mengo mirandaru yani yabona riwoni yabonga jamba je yabo haina usiku besabo ntujwa ngusomo juzo mbili ntujwa ngusomo ngapi harimwa 30 jours ngusomo 60 fois ye ukhatimishe Qur'ani 60 fois harimwa omwezi mtukufu wa Ramadhan Imamu Shafi'i ngabo wambwa Said ibn Jubair wo hayenshi yena wandu hayenshi yena Ibn Abbas wo mnashioni wa he sahaba mtukufu wa Ibn Abbas Said ibn Jubair haina masihu ye usome Qur'ani ranzoma ndo hata haitimizi astaghfirullah alazim atubu ilayh Said ibn Jubair ye hambwa Said ibn Jubair ye usoma ye Qur'ani rango mwando hata qul a'udhu bi rabbin nas hata qul a'udhu bi rabbin nas ye hisoma pia Qur'ani sidomo zote muda haina masihu chaque jour haina usiku nzima yeto some Qur'ani pia haitimizi ye masihu yeto hima harimwa raka mbili haswale la yensha
haswale tarawe yetso yeushinda haswali raka mbili handi sara nzomwa ndo wa msohafu ata hatimizo msohafu harimwa raka mbili. Saidi ibn Jubair yetso isoma pia aizo undo mwezi wa he Qur'an, undo mwezi wa he Qur'an watukufu yo aibu yo urisa ekahwa mbilo abo mwana mshohangu ekabo mzaza hangu ekabo fulani ye mwezi wa Qur'ani uja kujashinda watimize Qur'ani hata unifua yabo wetsi hindu yabo welagini ekawo mwezi wa Qur'ani kujashinda hata watimizi wo mswahafu memu unifua wo mswahafu kujashinda yabo basi yabo wewe hujambilwa ni shetani yawe kakujashinda wasoma ye Qur'ani ndo waitimizi yabona nambe ka shetani bo yakenda yafungwa hauhansi za legabala hauhansi za unuhusi yekawo mwezi wono kujashinda yejuzo nzima izo dakika ngana yego mndu kujokamba bana mfanyo hazinda hivi ujokamba ngofanyo kutsuhunda inordeta wasoma juzo nzima yoranga yo inordeta bai yo inordeta juzo nzima enjuzo sa inordeta yengo jokamba ngofanyo hazi 24 sur 24 e mwanadamu wonja pour mwana dunia mrufanyo hazi 24 sur 24 yani ngo ani urenge maisha ho pia 24 hazi ye Qur'ani ya Mungu omwezi Mungu yaribeshe Qur'an kutsinata unordeta yokanzo some Qur'an aizo nduna tawe mwanadamu nandisera nguleo de masihu ya leo yana mruna ndisaba sa tarjo timizi rahamri jalala rekanda hapa hangwa ndiso mruna doso mamba mrudo tia alama mahala wazia kaza alama mahala wazia ngosomo mbabi ukaza uzia bana haya wende ngo piho saupiha urendeje hundumba wakati babu wangale bala wazia usomo mbabi tena ukontini ngilo hadisi yao haya urudu tena uje hundumba wakati wala insha tena masubala urudu angala bala wazia usomo babu usoma ukaza alama bala wazia utama uzia bana urudu tena hujanga we hazini ngawe naende tena urudu usoma denamna mrudu soma hambabi yezia bana urudu soma bititi wezia bana urudu soma bititi wezia bana ani mtodo tamba mtodo kazamba alama o mahalekao ndo wazia maleka ndo wazia ka usomo bana ta uzia bana wakatundwa jujorenge bala tsano ndo lata uzia bana urudu wonde bala ta uzia bana dekeliyo yani mriado soma Qur'an ça veut dire tu lire le Coran un peu ata jusqu'à utimizi umsahafu et ka ushindi 3 fois et kamro shindi njema zekumeza mwando mriatimizi ze 30 mria khatimisha someze dua ya bahi ya jibahi da no wana zedisi zahari za mwaza rohari mratse na some umswafu pia timizi zedisi za mwiso mrasome pia atimizi iyo njema yenjema mria shinde haina usiku anyenjema ikamra shinda timizo msohafu zedi juru za mwando husoma ta hutimizi ambaba bata emwezi 10 unde hutimizi ukhatimisha omeze dua ujibahi ubahoda honu bahowana ze kumeza hari tena usome mswafu pia utimizi ile kumela mwiso tena usome Qur'ani tena uba yonde njema yonde njema denjema eka kuna ushinda wafanya kelio yabo mndu natsosoma haina usiku juzo namba bititi omuhimu omwezi wa tumu ukhatimishe Qur'ani omwezi wa Qur'ani utsihubire nawe kuja khatimisha ye Qur'ani haukana miongoni mwezi hadithi zamba ukana harimweza mazamwiso la yabqa min alqur'ani illa rasma ye Qur'ani ngaijuba kidense ye Qur'ani ngaijuba kidense ye Qur'ani ngaijuba kidense homalahoni ye Qur'ani ngaijuba kidense homalahoni ye Qur'ani ngaijuba kidense ngabotsola mwana mshatu Hamada Florentine uzisa ekakartu juwa rasoma yabo ngarjo fanyaje yabo ikamruka tujua ya soma ya Qur'ani mathala ninga unaze nkudi zaho nga unaze regli zaho ngojo soma shanle zila aya za dua basi udojibaha ngojo soma zila aya za dua usomeze ayatul kursi amana rasulu usome qul ahad usome aya za dua usome za dua pia ngojo usome shauka uzingara msafu kenso udosoma nanga unaze nkudi zaho la ngojo miza zila nkudi zihisa hizo mwana mshatu Florentine Hamada Florentine abole sala doka ekanga unaze nkudi zaho yabongo jolinda atazengudizise ngeudore ngao ekanso mswafu ezingarawe soma
madama usanga mrunge na zankudi yo dharura kama kana ziragl yo dharura ya wakati yungu jo ziyata zihisera nzinga do somendele na mfikiru kaka batsi mwanadamu ujo kamba zankudi zahe zo ka mwezi wa kamili wakati mwanadamu kabati mrojo kamba bofu tabu ziragl zo ka zirange mwenono zo toka 2 jours 3 jours 7 jours au plus 15 jours ikaze nkudi za mndu zihizia bala besho ngaziro hawo enda mungero hawo shanje kulora abo yotsindiyo abo ngo joyela udosome Qur'ani waswali au kayo yokana limit yokana nti specialize hisa shatujunga batsungoro hadamu abo yotsinkudi za regle shayo da mwindo ajia wade wakauroha yabo tujuru mrungu joyela dosome Qur'ani mrado swali normal aizo abo sare timizi ya mwando ngarinjia wa haremu nukta 2 bati bakisha na dakika 10 ndezabaki dakika 10 ile reste 10 minutes basi aizo ezabaki dakika 10 yabembe ndu ya mwando do msahafu bwa tukufu ndi Qur'ani bwa tukufu narifanya winjo usome Qur'ani mwezi wa tumu mwezi wa Ramadhani risome baye mezi minro aji mruye soma ya Qur'ani harufu nzima mruhunda thawabu 10 yakamru hamba alif lam mim izo harufu ndaru izo thawabu 30 mengo miraru thawabu 30 sho mwezi wa Ramadhani harufu nzima abo Mwenyezi Mungu yohejaza ajiri ndi hata ikaya 700 yo waswili 700 yani harufu nzima ngewasulio ze ajiri ze recompense ngewasulio thawabu majana mfukari 700 yani aweka hamba alif lam mim yabo izo 700 fois 3 ngalabu mze 700 fois 3 thawabu majana mfukare thawabu majana mfukare kadondaru yo alif lam mim bas angaleka usomo hamba alhamdulillahi rabbil alamin so wazawone alifu lamu alhamdulillahi rabbil isoharfu zenji angaleka utosoma qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad usomoze harufu hizo pia ikausa usomoze harufu hizo pia qul huwallahu ahad usomoze harufu hizo pia aizo ranzi usomoze harufu hizo pia angali izo harufu nga uhundrao aizo yabo mwezi unu mwezi wa ajiri zinji mwezi wa Qur'an harufu nzima ngosomo ngekao kumende hata ijajana ende hata ijamajana mfukare 700 700 yo harufu nzabas izo mbrana some Qur'an hawinji Hido bendu ya mwando yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani bwa tukufu shahr Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan yembendu ya pili tena yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani rakahere wa nemjeni wa Ramadhani mbahindu yambwawo qiyamu mwezi wa Ramadhani ribeliliwa mbahindu yambwawo qiyamun ribeliliwa mbahindu yambwawo qiyamun ye qiyamu shinu hindrini ndo muhimwe masihu mndu ya swali mwezi wa Ramadhani haribelilia uzazo haribelilia ladha haribelilia wani furaha ya ujuhe masihu mndu ya swali mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo harimwa hadithi yauka man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi haina mru ya juhe masihu ya Ramadhan haufanya ibada hauswali na usoma Qur'ani na huishilia darasa ye masihu nge harimwa ibada uswali na usoma na darasa basi mru wungu samihiwa emadhambi ya vira yonchi pia ngutoka hama mauri ndo usiku ya zalwa ni mdzadzahahe ya Allahu ngutoka hama ndo usiku ya zalwa ni mdzadzahahe haina ujuhe masihu ya Ramadhan yesoma Qur'ani yeswali yefanya ibada ye masihu yao mtume hamba ukana ghufira lahu ما تقدم من ذنبه وما تأخر يوسامه وإما ذنبيها غفر ما تقدم من ذنبه وسامه وإما ذنبيها يونتي بيا رانزو سيكو يزالوا حتى yemasihu yala ya hetumu ya himao ya swaletumu ngutsova nguliwa ye aibo namporofite bo wantu batsiyo eshansija nde chance heini ya hime masihu ya Ramadhan afanya ibada nguva nguliwa yonde maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yambia mtume Dauda ukana ya Dauda mtume Dauda
man ahabbani eunanzo mimnyezi Mungu yatahajjadu billaili yaujuhe masihu swali idha nama almubtiluna ekema shomera walala wambaje tafsirin robofundi aha yewa vano yatsujuhe masihu ya swali uwo shomera oha Mungu wakasufanya hazi ya wenu ufanyo hazi wendo hazini wotasi ekakaja juha masihu ya swali uwo shomera utijidhwa ni ukanga ufanyo hazi uwe shomera utijinike uka abalowa juha masihu wa swali yo wala kwa tenda hazini wotasi wala kwa tina hazi no wewe watsujuhe masihu wa swali wende shomera wende utufanya hazi wende le kalboshi Mnyezi Mungu hambia mtume Dauda ukana haina unanzo ye ujuhe masihu haswali hasomo Qur'an hafanya ibada idha nama almubtiluna ekema shomera walala izeni mrujo ntina artikluka vanu ngaranzira ndi hasini maudu de manar tujunda wakati rajuhe masihu swali we shomera utijijazize handrabu ngofanyo hazi oha Mungu we shomera ngofanyo hazi wewe ngonama ngofanyo hazi shoha Mungu we shomera mhalas we shomera vreswafi wewe etu shomera de yajuhe masihu ya swali uonde uti shomera yonde maana bokawo mtume sallallahu alayhi wasallama mtume hakaujuhe masihu ye swali ya ujuhe masihu haswali basi mzadzatu Aisha hamdungu hakauswale masihu wakati mzadzatu Sauda mrumsha mtume Sauda hajuha mdungu halafu Sauda hakamnene Sauda eformu ya hakamnene hajuhe masihu adungu mtume ngoju mtume namna kauswale masihu ya Ramadhan abanutsi mpaka uswali rakazinji mbili basi beshwa mbili sha uziswalinre masihu beshwa raka mbili uziswalindo utulie usome kakuja hifadhi udozo garam swafu doso ngoja uyu usohime uzagaram swafu doso kakuja hifadhi udozo garam swafu doso weka usorukuni uhomo ba subhana rabbil azim subhana udoso ngaworo hosijidani udoso hamba udoso basi wakahumdunga we swali basi Sauda hamba ukana Abubakar Siddiq ba hadoje dunga mtume asiwa kwa swali hamba tidungu mtume erakaya ya mwando izo swala masihu dizo swala za masihu kangu swali hambi rakaya mwando mtume handisa alif lam mim suratul baqara mzadzatu Sauda hakamnene hambatsishia mtume hasomo juzo ya kamili ndiraka mwando mzadzatu Sauda ambatsifikilo ngujozi ya harimwe juzo ila hambatsisha mtume harenge saya kulu ngwendo mtume harenge deuxième juzo yoraka nzima nguswali swala za masihu harenge juzo ya vili ngwendo saya kulu hasomo mzadzatu Sauda ambatsihimi gale mndu mdadza ulomne na himi habatsifikiri mtume nguziyo ejuzo ya raru tilka rusulu nguziyo bala ya nyame horukuni mdadzatu Sauda ambatsisha mtume harenge tilka rusulu ngwendo de juzo ya raru hamba mtume harenge hata ngwendo tsifikiri bala nguziyo suratul Baqara yetimize amana rasulu ngujozi ya bala hamba tsishia mtume harenge suratu Ali Imran mtume asatimize suratul Baqara yoraka nzima hasatimize suratul Baqara harenge suratu Ali Imran ngwendo mtume harenge ngwendo yutinyango mtume hasomo juzo nsano au juzo nne harimwa raka nzima mzadzatu Sauda hamba basi mtume bo ya nyama horukuni hamba engono muda ya renga bo yakausomase juzo zila basi harenge mwatie ekaha himi harenge lera ya kamili hosoma hamba basi hosijidani horukuni no sijidani harenge mwatie he wakatulani abona rabe 30 minutes ekaha himi haka usoma renge inordeta basi horukuni harenge 30 minutes bomze do rukuni ngutamba subhana rabbiyal azim subuhu quddus 30 minutes ngorukuni subhana rabbiyal azim hatulia hamba wayaso sijidani hardi harenge wakati yoto ngo sijidani subhana rabbiyal shatsuka abo yarenga wakati mwinjibi akausoma bo horukuni hende haraka hosijidani haraka no hamba horukuni hahimi kange abo hato ngutsuvumbwa mbwata
hosijidani ngiyabo hata mdadatu saudamba hosijidani no rukuni mtume ha homo hata hamba yembua tifikirike juko puha hambe tifikirike joka huwa yembua tifikirike joka puha yitso sabonti ezidena mtume akauswali ngamusha wodola mtume utina madhambi wodola mtume utina madhambi dola mtume utina madhambi ngamusha namna bidi mfanye nganzawo ranzile wo mratu emasiwa swali mria swali ze swala za masihu bowandu mrie swali ze swala za masihu ngosamihilwe madhambi yao ngokubaliwa ze haja zao ngokubaliwa ze njema zao ngoko mwanzi wao ha Mungu Mwenyezi Mungu hakaurongoza Mwenyezi Mungu apoe daika Jibrilu alayhi salam daika Jibril ajaka urongoza mtume basi bakisha na 5 minutes ndezaba kamwangalio sabati bakina 5 minutes Mwenyezi Mungu apoe daika Jibril basi daika Jibrilu alayhi salam haja haka hambia mtume hamwambia hindi Jibril ndo daika hambia mtume ka ya Muhammad ngamuhambia ndongo ntano zendongo hizo haina mwanadamu nazijue nyonsi pia haina mwanadamu najue zendongo ntano mtume ambilwazo habendini aish ma shi'ta fa innaka mayit enshi haina mahawanzao shanga nzo utowe tsano kawe mfungo johufa ngabo sikungo johufa aish ma shi'ta fa innaka mayit enshi haina namna wanzao shango johufa ngabo sikungo johufa mbona twetwana enshi mahajana mahamajana matsanusha ngabo sikungo johufa babyo twetwana eyavili habib man shi'ta fa innaka mufariqu anza haina umwanzao anze mrumshao anze mrumao anze mwanao anze mzadzao anze mbabao anze mwanzani wao shaiti yeho twanika kokangabo usiku ngojo mranzi hufe hauya hurenzi yafe embabyo yeho twana utsikubali mwanadamu hautia harima madhambi utsikubali shiumbe hautia madhambi mru hauzilile utishile darasa utsikili mru hauzilile kautishile mawaindo utsikubali umrauzile ukauti swali utikiri hauzile ukautifanye njema utikiri imana nganzo witeho itswani ha ukangaba usikwe mruongo jumranzi rahwanza rakujanza ya habib man shi'ta anza haina mru mwanzao fa innaka mufariqu shaju ukangaba usiku ngamjola wana ngabo usiku ngojo hufa au yafe umrenza wa urenzi yararo wa'mal ma shi'ta fa innaka mujziyun bihi fanya haina wanzao fanya haina wanzao shanga nzoujuka izoujutuma ndizoujuliwa ngawe libro kawono ufanye njema fanya wono ufanye mbi fanya sha zitie kwa itswani hao ukangabo usiku ngojenda waliwa izo watuma i'mal mashita fanya hizo wanzao ngawe libro wana usome Qur'ani wana ujihema siku swali wana utoa sadaka wana ufanya njema wana utoa jau wale uju wana urantie tumu wana utisome Qur'ani wana utijue masihu wana wale uju fanya hizo wanzao Mungu unike liberty haya i'mal mashi fanya hizo wanzao Mwenyezi Mungu ambokana inna hadainahu sabil risari Mungu zenzia imma shakir au imma kafura imma ushukurie imma ukufuru bismillah zenzia ngizo mbili wende uju udunge njema au udunge mbi wende uju sha ziteho itswanyao ka izofanyao ndizouliwa kuna ulima mhogo wende wavune yembe welima mhogo wetovuna mhogo welima yembe wetovuna yembe i'mal ma shi'ta fa innaka mujziyun bihi fanya izo wanzao shango jolewa babyo ju eyane wa'lam anna غنى النفس واعلم ان الغنى غنى النفس ganzo ujua utajiri ukinayivua roho utajiri ndo ukinayivua roho haina mndu wanzo utajiri na kinaye roho eka uhundu babititi ushukurie uhundu inji ushukurie ukinayivua roho basi udo utajiri embabyo ziju kana mapesa hata eka kutimkinayivua roho kuna ukana maana kana majumba hata ikakutimkina hivyo roho kuna uona ladha kuna uona raha za malizo shaye ladha ya duniani ye ladha ya utajiri ukinaivu mria kinaye nembabi ya hunda mrwa kinaye ya tanu wala daika hambi ya mtume ukana wa'lam juwabu mtume anna sharafa almu'min ukawa utukufu wa mwanadamu wa'lam juwabu mwanadamu
juwabo mtume anna sharafa almu'min uka utukufu wa mwanadamu yeshewo sha mwanadamu ye valori ya mwanadamu usoni mwa Mwenyezi Mungu qiyamuhu bilaili nde ujuhe masihu ye swali ya Allah inunda ila ya vili ya bali wano mwezi wa Ramadhani ndo ujuhe masihu mriyefanya ibada mtume hambi waje nedeka Jibrilu yeshewo sha muislamu ye valori ya muislamu ye valori ya muislamu yeshewo sha muislamu nde kangu juhe masihu ye swali de kangu juhe masihu ye soma Qur'ani Allahu akbar Allahu akbar ye utujuhe masihu bofundi yabo woje wakati na valori raha wakati na valori raha ye muislamu na ye muislamu ngufanyo njema sha valori raha e valoro hamura katina raha katina e valoro hamura hai bofu sabu sitola la ronfle sitobete masihu pia rikarmo ronflage wanatola la ronfle hata sikarshindira juha basi ya bora kutina valoro hamungu raha kutina valoro hamungu raha ngoswali njahara ngofungo njahara ngotowo sadaka njaharaya ngwendo heji tikubalu ngondo heji enda heji kume tikubaluka kwende heji kume sheka we kujuhe masihu we swali raha kutina valori raha kutina shewo hosoni mwa Mungu raha kutina valori hosoni mwa Mungu ngojo kana valori hosoni mwe shefu waho hazini ngojo kana valori hosoni mwe mrumshaho ngojo kana valori hosoni mwe mrumaho ngojo kana valori hosoni mwe manzani wao shoha Mungu raha kutina valori raha kutina valori hata yodimana Mwenyezi Mungu yambo harime Qur'ani yamba ukana habendi ni Mwenyezi Mungu ambia mtu kana ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila juha uswale masihu badi ushashula lembavi urdu juhe uswali la lambavi uvume urdu juhe uswali tena Mwenyezi Mungu akausifo wandu wa mbeboni do wandu wa mbeboni wajoka unja mbeboni basi Mwenyezi Mungu ngojueze sifa ya wavumbua harime Qur'ani habendi ni kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun hambo wandu wajoka unja mbeboni wao waninkwe valori ya mwando honjaiho kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa kaula lambabi ye masihu she masihu menji wuju hawafanya ibada wujuhe masihu wafanya ibada ya Allah wujuhe masihu wafanya ibada deheni masihu shomwe zotumu unu special haidi masihu mrafanya ibada njara shomwe zotumu unu special ngabo sikumrungule mewala lambabi shangabo sikumrajuha yemezi mraji yongabo sikungo usiuho usikujuha usikutsiuha usikushay omwezi unu yanzo ujuhe beshwa 20 minutes beshwa 30 minutes juha mbabi uswali beshwa ngojuhu swali urdula lembabi ulinde asubuhi ujuhu swali asubuhi omuhimu lala mbabi ujuhe hautilale hata wende ujure kangola lembabi ujuhe reka kutulale wende ujuhe Mwenyezi Mungu akawasifu hamba kanu qalilan min al-layli ma wa ulala mbabi tite masihu she masihu menjoka ujumu fanya ibada wa bil ashari ye masihu yao ikandu walala ngwaromfleo ikandu walala ngwarema rongo watu walala wasirema zenkeme zao walala wasirema zengono zao zizo wa bil ashari hum yastaghfirun wa ujuha wadomba Mwenyezi Mungu wujuha wado astaghfir yemasigo wujuha do jana astaghfirullah odomba zedu mrakanta lisomba ze Allahumma haswali mbabi hasome Qur'an mbatfanya ibada nzima uswali mbabi usome Qur'an mbabi uombe zedu mbabi mbototanganya za ibada yemasigo yale aizo haina mndu wanzo shewo haina mndu wanzo utukufu ha Mungu yeujuhe masihu haswa Mwenyezi Mungu najelera nguleo yaritie mvu yaritie jitihadi redo juhe masihu reswali mguna retie mvu yarite jitihadi yaritoweze fikira za ubatani ukabanu minga mfanyo hazi yabontsina ujwa masihu nswali bayo kenaka huvukisha nomro jahanname haza Mwenyezi Mungu yaritoweze fikira za utoto neze fikira za batana mandizo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu
wakati yetu kansidenda wandu msirini haswani rukungu siu wandu shanga ya Umar we sahaba mtukufu banurende ngotosiuha eze rukurende wa maraba wani mtunda wakati nasiuha haukemi tsana mwanzo nitunde wa umma nitunde na mnando aliyo nitunde udhwa manana nikiwa hosoni mwa umma ye masihu ntujwa nasiuha ukaudi masihu nganzo mrake hosoni mwa Mungu tena haizo maraba mtunda wakati nasiuha haizo kamni wonoti swani rukuo mtsido shangai wa maria wambio ikamwonoti kanti minani ngana mwelezo darasa tiswani ruku tsibeme mtishangaye baba nuntuna wakati usiuha ye mitsana mwanzo ntunde dhwa manana nikiwa ze hazinlo nizo mwanzo ntunde ye masihu tena ekati dola la wati jilatiza tena utukufu hamu aboti jilatiza tena hosamehule madhambi tijilatiza tena shilashewo hamu tijilatiza tena ule utukufu Mungu wako unikamrajwe masihu hizo maramba hapo mitsina wakati ye masihu mwanzo nifanyeze ibada ye mitsana mwanzo nifanyeze hazi ye ngojo kamba ngawena hazirana Umar bin Khattab ye ngondo bimbo tukajani hadaye bana basa yantini ukangena hazizi njinge okipera hana Umar bin Khattab odo Umar mraka amir mu'minin yamruangalio le taifa la Waislamu yamrugide zongo pengo tukajona mbio kare wewe ngawe na utukufu rana Umar bin Khattab arongo swali hakura Umar bin Khattab la kuna kaona bazira kwa aizo Umar ibn al-Khattab wakaujuhe masu yeswa mtume sallama akaujuhe masu yeswa Uthman ibn Affan yaujuhe masu swali hata matozi ya shemeza matozi ya Zubair mazandefu Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu Ali ibn Abi Talib yaujuhe masungu swali ndio atazingara zandefu zado jirongoza dunia utini hadaye wa Ali ibn Abi Talib dunia utini hadaye dunia utini baba Isa tijuhe masungu swali tawa boruku lawa tawa boruku masahaba hizo yende maana yende valeur ngabo mrambo Imamu Abu Hanifa ngudoshe Imamu Abu Hanifa imamu ngo wane basemzi mayihambwa Imamu Abu Hanifa engojua haswali swala ya subuhi ho udhuwa helaensha mahamengo mine ya kamili 40 repeterishir 40 omwezi wa Ramadhani do mwezi wa Ramadhani si Ramadhani basi 40 maha 40 Imamu Abu Hanifa ekahaswalela ensha udhu yalonu yekende mshanane yetoshinda hagardo udhu labo laensha haswali hata wotas haswali ya subuhi no udhula ikangu lalo yatsola labo mtsana mbabi halalabo mtsana mbabi basi ye masihu udhu ya swali yelaensha yetsokanu haswali no soma hata mpaka do wotas umtsana ekende mshanane henda wotas yekende mshanane henda mtsana shamasihu jamais mahaminga si mwezi mzima wa Ramadhani si mwa 40 pendant de 40 maha mengo mine maha 40 yetsokano udhu wa hela ensha haswali nuo hata umbali hata haswali asubuhi na udhula subhanallahi alazim Imamu Shafi'i yaujuhe masi haswali harenge aya nzima hatoi repete yelila hata wa Imamu Shafi'i yetso repete aya ila halili hata Imamu Ahmad ibn Hanbal yaujuhe masi haswali halili hata wode Imamu Malik dende mna yode imamu fatuze sisi yesinda waujuha wasali walili hata wanda wala watona madhambi hamandasi wanda wala watukuziwa esi enye sanga mtimiza nukta hiyo basi dakika tibaki sana 2 minutes il reste 2 minutes basi il reste 2 minutes yenye Ramadhani embe ya vili rabeliliwa no mwezi wa Ramadhani ndodo juhe masihu reswali refanya ibada haina ujuhe masihu ye swali uonde mtukufu ha Mungu bwando uonde ulona shewo ha Mungu bwando ye usami hule madhambi ya pia hakama ndo siku ya zaloni mzazahe ye ukubali waze haja zahe yenye ngangina tabuzi njinga sina tabuzi nji masihu yao muhimu yenye masihu ya Ramadhani mtume hambaini ajue masihu yao wabo basi ya Mungu tosami hilo ngamjijua unyonsipeni mrungu jijua madhambi nga umenji mndu najuge masihu ya Ramadhani mndu yazime wo mndo ya uvuza homijini haina mndu ya wongena madhambi menjirane mwananya haina mndu bangabo wa usamina ziminji mndu najuhe masihu ya Ramadhani mndu swala some Qur'ani ya jonjo harmu hadithi hiyo mndu ya jo uzima wo mndo bangabo ngabo boko omrongo wo mwinji yeminazi wandu wayusa homijini ketimango yeminazi ya usiwa ketimango ngamzijuao haina mndungu jijua haina mndungu jijua yeminazi ya yusa
ngabo wausa minazizi humfukare ngabo wausa mama ngabo wausa marindi ngabo boke madhambi hao yatojo usamarindi ngabo wausa mifenesi madhambi hawa majunia ngabo walona milima haina mrungu jijuo mruna juge ya bangwe mbabi mafenesi yao mnguna jumra bangwe mbabi mazambi banga umenji haya ayuzo ngarendelea watukufu o wakati usauhisa tibakishana 2 minutes eyararu yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhan eyararu yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhan yarereye resaramba zendongongizo sita abasayino ngarinji yao eyararu jouzia yabo atamau ngareleza uzendaru leo zendaru maudu auko wakati usawende mwinji rihomo ngamjore sami atamaudu rijerendele tena ayuzo maudu ngarombo Mwenyezi Mungu ye telefoni S9 ribulie irepoze itijokana mro mwinji maudu rirumie ikenzima basi aukale uri rumia irikahirumia tikahirumia haku alafu ishofe abona sedara se undi hairumilo haku ishofe yundi ha ye bateri ishofe izimia aizo ngarumia we ni ndwaji ya he Hawaii aizo ngarewelezao eyararo basa banda aboru jouzia de yararu jouzia ametna on va arrêter de yararu alafu zenraru rejereleze mau aizo Ramadhani ribalilia ndongo sita yiribalilia Qur'ani risome winji hauku yiribalilia ujuhamasi hu swali mruga swami hule madhambia mru yake mtukufu hamu mru anikoshe hamu mru kubalwa za ibada za yiribalilia yebo tukufu ngarinji yao mrasami hilo bai mama madhambi nga umenji kamweshela unyonsi pia ngojuo wandu waka madhambi nga umenji ni mrungu juwe madhambi ya haina mrungu juo ya mifenesi ya irenda jenga mwesheni mrungu jijuo mrati hadai mreni mrungu jijuwe madhambi ya mrunabezi ya pompe mbeza rahma za Mungu mrazi hundi mraju ya tiye marashi ya neema ya marashi ya Qur'ani na khairi na baraka mriyabezi ya bangwe babe madhambi nga mju wao wandu wakaunjo mavalani ngamju wao mrati jahada wandu ngamju wao ini mrungu juo mbeze kweli yani mrabeza juhe abanguwe wandu wakaunjo mavalani ngoze ndokongizo zembingizo zinji sonti pia ngasina madhambi kabati mndu ulo mrahafu kabati mndu yakamilike toti Mwenyezi Mungu woju wandu wajuhe wabeza tubi mrieshele mavala yabila unja mavala manga hubazizwa mavala manga huli ribanga ufanya rabonga hamba rabonga utama fitina manga uranti swalanga urat ini mrungu jijuo ini mrungu juwe mifenesi ya yivunza ini mrungu juwe miri ya ipua haina mrungu juwe miri ya idzubisa haina mrungu jijuwe miri ya idzubisa haina mrungu jijuo mro miri ya idzubisa aizo haina mru ya beze ya juwa astaghfir mru ya nabo mrungu todira ya jirahati aizo mru ya jirahate ngiyo hama mrarahatse yakene vushe jema uhamungu mru ya jirahate yakene mavushe mema hama mru ya renga indinta ila mru ya pompe oda honi ila mru ya pompe ikana harufu njema mru ya pompe ho mshanani ijana vushe jema nsujua nga mjamba je da ile ko jana le vushe jema ho mshanani tijimramba dit parfumé de chambre, je sais pas, on va dire comment c'est parfumé ou quoi. Parfumé de chambre, on va dire quoi, je sais pas comment on va dire. Je pense, hein, un embryo de la bokumu tsotia mavushe mema babandani. Ngotsotia mavushe mema babandani, hawo mshanani utia mavushe mema mrapo. Je pense que c'est parfumé de chambre. Je pense c'est comme ça ou j'ai oublié, je sais pas. Donc je n'ai kati kosa et kati de je sais pas ni kabala mramba parfumé de chambre ah oui hamba parfum de chambre je sais pas comment on va dire c'est parfumé de chambre ou parfum de chambre je sais pas comment on va dire je sais pas si parfumé de chambre ou parfum de chambre moi je sais pas aizo ngarjodo mriara hatse yate mavushe mema na habari hodahoni za ngozi kenje aizo ngarinjiao ndrongo ya d'ailleurs parfumé, tu dis parfumé de chambre, je sais pas, ou parfum de chambre, parfumé, c'est ça, te parfumé de chambre. Aizo nganjao harimwa ino ya raru rujoka uvumbwa basarizie yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani ribeliliwa mbendu yambwa wa badrun ribeliliwa yenkodo ya badurwa ribeliliwa enkodo ya badurwa ndowana wa badurwa daila yambwa wo ndowana wa badurwa yani enkodo ya badru
enkodo ya mwando ya wano harimwa usilamu iwano omwezi mtukufu wa Ramadhani. Omwezi wa Ramadhani uribelilia ushinzi wa Badrwa, uribelilia ushinzi wa Badrwa, ndo ushinzi wa enkodo ya Badurwa. Aizo haina wanzo ya hundeze baraka zaho wana wa Badurwa, wanzo leba yalendele madui wa hahe yaya navame wa mwezi uno iwanda wabibo fundo wana wa Badurwa kama kini. Ndo mwezi wa Ramadhani, undo mwezi wa henkodo ya Badurwa. Wodo ishia ila ndo adunga mboka esharisha ho wana wa Badurwa na shiwendele madu. Wodo isha sabarizo. Wodo isha ndo adunga mboka eshari leba yala ho wana wa Badurwa. Ano she wana Badurwa ndo ndo wakawana henkodo ya Badr. Ndo wandu wakawana henkodo ya Badr. Basi wodo isha hizo, basi ndo mwezi uno Ramadhani. Undo mwezi henkodo yo yakawana. Undo mwezi owandu wakauni kwa ledzina wadohambwa ndo wana wa Badurwa. Undo mwezi owandu wakauni kwa daraja. Undo mwezi owandu wakauni kwa sifa. Undo mwezi owandu wakauni kwa utukufu. Undo mwezi wa Ramadhani. Undo mwezi enkodo ya Badurwa, geri ya Badru ya kawanwa. Undo mwezi wana wakauni kwa utukufu. Ndo wana wa Badurwa wakama jana mararu na 14 414 masahaba 414 majana mararu 314 mia majana mararu odoshia ntuja kanyo dosha habari zokodoshia ukudosho wadaze kangwamba oka yesharisha ho wana wa Badurwa shiwendele odosha habari zo yesharisha ho wana odosha habari zo kudoshia hau mgwari ni keheri ya ho wana wa Badurwa kudoshia mgunari ni keheri ya ho wana Badurwa. Basi undo mwezi wa Badurwa yakavumbulwa. Undo mwezi wa Badurwa yakavumbulwa. Undo mwezi enkodo ya Badurwa yakawana. Undo mwezi ndo wakaunikwa ze gradino utukufu. Undo mwezi uno wa Ramadhani. Undo mwezi wa Ramadhani Badr. Undo mwezi Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'ani walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla rimnusuruni rimnikanu ushinzo harimu enkodo ya Badr. Basi ni wanzo ushinzi iwanzo ushinzi. Undo mwezi wa ushinzi, undo mwezi wa unusuriha, undo mwezi wa utukufu, undo mwezi unubu wa tukufu. O wana wa Badurwa wanda wabofundi, o wana majana mararu na 14, o wana wa Badurwa wanda wabofundi. Yeheria hawaritsa hawanda ibibofundi, ele bala hawone sharisha hawambilo kashendele madui enda shiri bofundi. Ngabo deba bwandu bofu ye sharishendele madui bofundi. Ye maudui watungori tabisha bofundi, ye maudui watungori tina mafitina bofundi, ye maudui waribelili ya zendongo bofundi. Ye mngwari hifadhi nesharisha hao, mngwari hifadhi ye sharisha ho wana wa Badurwa bofundi. Ishonda shi bofundi ye reendi ye ushomru shuhundaje ye zekheri za hao mruzundaje ewa unda wabi wa wana wa Badurwa bofundi. Kama kini bantu samba kanga swara mu episode ya mwando harimeze episode za hetum zinde episode ya leo premier episode de Ramadan, premier episode de Ramadan zino des episodes za mwezi mtukufu wa Ramadan sarandi saleo premier episode de Ramadan, premier episode de Ramadan ya bor sarandi sa episode za mwando za mwezi mtukufu wa Ramadan des ndongo sita mrianzihe les 6 choses des ndongo sita zabali wa no mwezi mtukufu wa Ramadan. Risari vumbua eya mwando buwa tukufu risari vumbua revumbua ya bili ngaso harimo ya raru rakatimizi eya raru ndenkodo ya Badurwa yabaliwa ndenkodo ya Badurwa yabaliwa ndenkodo ya Badurwa balano mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ngarjo honana harimo darasa maudu tena 17h30 atampaka 19h30 leo ho mwandisa au karakar jafunga tumu leo shama udu rangunga soharmwe tumu ngarjo handisa na kabula maudu ngarjo handisa na kabula ngarjo handisa 17h30 ngarjo handisa 17h30 atampaka 19h30 yabo yolera na dakika 20 jao ili rimbulieni mjaulekezesha huluma lahoni ili mjo upiho wanashe mranje ili rangu 19h30 ata mpaka 21h au mpaka 22h bonga wana wakati mwinji uranje ulekeze aizo yabo maudu ngarjwani sana kabula yabo narji prepare jeridunge darasa na kabula jeriandise na kabula maudu karauka hamale waraho maukalewe maharibito ya saja maudu ngarjwani sana kabula au kama maudu ngarifungawe tu awe darasa maudu ngejohandisa 17h30
17h30 randise ata 19h30 rezie ngarjodo zia na kabula 19h30 ayuzuna rjipange maudu jerien shivadzima no wana wabadurwa ezenda rutsena bofundiza bali wano mwezi wa Ramadhani hanse fijo vaningasi hari mwezi ndaru za mwando raha zenda ruze nkura ha bofu wanaba samba zenda ruze nkura ha vanzendro ngondraru zenkuswafi deze babako dele kondo hondo nomnofu wahezendro ngondraru zabaki zabali wano mwezi wa Ramadhani vanranja wasulizo ngabo nkura samba ngabo kondo hondo ngabo mnofu ngabo deba bomze zendro ngondraru zabali wano mwezi wa Ramadhani zakahuja duniani tsuvumbula ndraru wabakize ndraru na zendaru hizo ndo bwalo mnofu abondo bwalo le kondo hondo abondo bwalo secret ya abondo bwaliyo secret abondo bwaliyo ya mferi e jorata rate e jorata tsinlaumu e jorata ngujona mavwara e jorata ngujodo jiulaumu mrati rate maudu bwa tukufu lazime kiemba ni double amjota kiemba shahitsoa ntena kiemba hontsingoni zabarindi boko maudunga siwadzima no wana wabadurwa maudunga siwadzima no wana wabadurwa ewanda wabibo fundo wana wabadurwa bofundi ewanda wabo wana wabadurwa basido waishe mido shonro nkamdeshia wadatini kamdeshonro mashababi nikamdeshonro nduvuluka kado wana wabadurwa nikamdeshia bas ewundo bi wana badurwa mbatsirate maudu do wana wabadurwa ewondo bi wana wabadurwa ewondo vina ndo bi wana wabadurwa yesharisha hao shandele madui namnaje bofundi yezaheri za hao zirendele namnaje yerehunde ze baraka za hao namnaje ewanda wabo wana wabadurwa ngabo depa atasio wana badurwa ngabo depa maudu mbratsirate maudu 17h30 Mwenyezi Mungu anikeze kheri Mwenyezi Mungu anikemesha mema bismillahir rahmanir rahim la insha njema magharibi njema tarawih njema witri njema swala za masiku njema risome Qur'ani hawinji sadaka zinjiritowe mratsidi wazajwe masumbabi leo ya swali mratsidi wazandisho some Qur'ani leo utilarela ujasoma Qur'ani baba soma juzu beso nzima kuna ushinda tosoma juzu nzima ngeulale mratsilale saramwambia ni ndo mozo Qur'ani mrasome besho juzu nzima rengo mswafubu mem juzu nzima uzie maudu jo kontinye bala wazia radisarangu leo usome Qur'ani mrandi se juzu ranzileo ele umru kujandi sendrini alhamdulillah ondise alif lam mrandi sa suratul fatiha wotende wandise uteni yokana gamsomo msohafu ni khatimishe mgani ke baraka he Qur'anino rami rowana rowadzani rezefami rowahafa mgawarhem goteni yao wandise gototeni yokana ngamandiso fanya Qur'an ndiso soma Qur'ani ni khatimishe Qur'anino rangule unga mwandiso hisoma tanitimizi ngwaje liye keshifa yangu ntwa kiyama ikeshifa yangu mino wana ikeshifa yangu minezefami ra dunia ni ra akhira wakato wandise suratul fatiha alhamdulillah usome wandise alif lam mim usome hata rohano juzia uzie maudu tena ukontinye udoendelea mbabi simpaka masubas bomtsana usome mbabi bo jioni besho ngawe hazini undumna wakati hazini mbabi usome mbabi ikakuja bala mswafu wajo registre mon téléphone c'est bon tu peux enregistrer dans le téléphone wajo registre mswafu mon téléphone nganya technologie ou registre mbabi har mon téléphone le blas ou registre mbabi har mon téléphone udo soma haizo wakati one katizia banu jana mkontinye banu denda mna hiyo hata mpaka dabona ronani Mwenyezi Mungu anikeza khairi na baraka Ramadhani njema ya khairi na tumu njema baraka mtsidiwaze mruna letsa huleo tsahu c'est très important mria letsa mratsifanya mzaha yetsahu muhimu mtume sallallahu alayhi wasallam harambi ukana tasaharu namletsahu fa inna fi suhuri baraka haukaho letsahu yona baraka mtume harambi ukana ye difference ya hatu ndasino wabira wakaufunga tumushe difference ndetsahu na riletsahu bawondo utukufu mtume sallallahu alayhi wasallam ukana walau jur'atan min alma besho mnatonye wa maji kabandu boko hambo kabofu banumi katsilimbendo masihumu kamwade mitanzania ile masihubala yaboje yabotsojuka unemba maji besho amba maji une besho amba aji une omuhimu uletsaho omuhimu uletsaho mtumede hamba iyo yo jana ajiri zinji haina mrulo tsaho zi ajiri zahe zo double wazinji mriyati dhara utsaho mriyala lemba bya juhe ya letsaho bofe kati swalela yesha ne witiri ne taraweha tsiletsaho aboyo titsaho abawuli shahula shamasihu shakuja latsaho ishosho hambwa shahula shamasihu ikauli shahula 23h kule shahula minu ibala direct abu shahula shamasihu atajoti mizeta ra kulemba hindu shahula shamasihu tsahu yohandi sa 2h 3h wenda yo tsahu yetsahu ngandisa uranzi 2h du matin ça veut dire tsahu donc kwamba daku ça veut dire tu manges avant le fajr
aizo mruka midzate adhani jange wahala mrula ava ya he adhani 30 minutes au 1 heure de temps mrubzia na kabula utujoja hule wakati he adhani hujola hasara aizo watukufu ikamruka jaka ujua ikamra ni sohula mreshe adhani ngozi yabo tumwikirikiri ukakuja kujua kujaazimia shauka ula tsahu to insha Allahu akbar ngotsobeza uziye mtume hamba eilo hanywa nyini fanye uti ngojubiso ikawo lo ushi adhan eilo hanywa nyingo itimizo ikangolo hanywa nyingo itimizo iyo ivumbula muhadithi ngo itimize shele tuje hukaya ikanga bo ilo nkomiyoni yabo nifanye ngo itimize uziye aizo yabo nganzawo ridola tsahu bwa tukufu tsahu ça veut dire daku tu manges à partir de 2 heures ou 3 heures et quand hamba we kwanza ule shahula masihu pas de problème tsoju habisho amba maji uteni ngamlo tsao maji basi mtumeni hamba kana wala ujur'ata min alma besho amba maji babititi ujuhe unaweze masihu ya leo bwa tukufu emasihu ya leo bwa tukufu emasihu ya leo bwa tukufu mruna letsa hombabi besho 2 heures besho 3 heures besho 4 mrajuhe ya letsa ikakutwanza ule shinji besho amba maji umuhimu hundeze ajir za hetsaho bandabo maudu potasi mria hule dziwa mra hule na mbantede ya hule na maji mrado fungwane awe majalo dahoni maudu mrona hule dziwa ujua dziwa dalinu yani sijimra melinu mra kopi hachai dziwa normal dalin dziwa mra kopi hachai dziwa normal tila hafa dziwa normal mra hule dziwa tuasheti dwele hule dziwa normal hule namna pake wantede yosuna wa maharibi bale kanga rufungwao mrale mnantede uladis mrani namba dziwa yosuna urenge mbadziwa tsana une maharibi bala namdumu mtiti wa dziwa yonjema yosuna wala fumra ombedu Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa laka aslamtu amjumtina nedua bajana tidua za njaina mtiniani amjumtiniani yedua ya he kamrongo funguo simwambia ni tena ukana rahamreja funguo eke maharibinga ukaribu ava ya 5 minutes au 10 minutes mruka anti haba uso kibla mraomboze dua za hahe ya adhani ho wadhiniwa mraunde ngomboze ze mraunde ngomboze dua ukayoma kubuli yoma kubuli wakatula ava ya he adhani ya he maharibi ya he tumu mruka anti ava 10 minutes rawana mkansi mdomba Mungu ya adhani ho huja yundihanganya harimaze dua zila wakati yo huzia hulemba ntende ila hunemba dziwa ila aweka kutsina dziwa hunomba maji tena aizo yonjema mrali mbantende mnantende besho mzima au 3 yoka witr 1 ou 3 ou 5 ou 7 witr wakati yo unomba dziwa ila au kakutsina mbadziwa hunomba maji mrona huleda ila demi jimramba demi crème oui c'est tu peux acheter demi-crème, tu peux acheter rosemary, tu peux acheter, oui, c'est ça. L'important, c'est le doigt. Na wotula makana fundi huni diwaza besabe ha message njawa hina isoma. Mdoro sami amjobwaze message hanyu nizangalie. Bango juo tika okipe mbabi mina madamu mjuni sami nonondro. Tika okipe mbabi mina madamu ngojawe tumu ya Ramadhani ya kahuja amjuni sami. Ngabu wandu wabe ha message rangu juzi izo kweli. Ze message za hanyu na mnisami ya mwonongo tungabofu wenuru laulia urubesha message kujarijibu na masuala izo kweli. Ngam reconnaisse a partir d'ava hier. Ngamina 2 jours wanu. Njaka ujibu message za wandu. Njaka urenga telefoni za wandu. Njaka ujibu messengeri. Njaka ujibu viberi. Njaka ujibu WhatsApp izo kweli. Ngamina 2 jours njaka ujibu wandu. Haukaze 2 jours zinu. Tika okipe mina madame. Tika okipe mina madamu lazima nimkelenze madamu nike okipe naye ngojore kama njara mwezi wa Ramadhani yabongo juora nzirika handisa ye masiku ya leo rinje Ramadhani maudunga rinjara mu Ramadhani yaboze 2 jours zinu yabona mnisamihi baizo tika okipe tika ukalatize mrumshe ni mhadisize ni mtie furaha ni mjibize furaha ni mlaulie ndondo ni mtinie haiba ni mtinie ambiansi ni mtinie courage ni mtinie neze haiba ngamjuwa ze haiba aizo atampaka davona ronano harime darasa maudu na mnisamihi ze 2 jours zobana tumjibuni charango leo mjodu mjibuni ndo nambeze message mjumjibuni na mnilauli ya mjumjibuni kabatsi mbatabo mjumjibuni zensuzini shase 2 jours zinu za mwisho zinu izo na mnisamihi ba izo rikahule ngojuo izo ambiance za ulaulia za utakuraje mromshe mroka mranse jao na mnisamihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh naronane maudu ogharimwa yedarasa watukufu naronane maudu ogharimwa yedarasa tumunjema ya khairi tumunjema baraka ngani mbushirioni tumunjema bismillahirrahmanirrahim tumunjema ya khairi na baraka na unono na mariziki hanyo ntipia ranyiro wana ranyire fami ranyiro wanzani Yesu Mungu arinike tumunjema ya baraka wassalamu alaikum wa